Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य ध्यानम्। नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्ति खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्त शम्भुर्महाकाल शनि पुरारीर्जयत्यशेषासुरनाशकारी। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिऋषिर्नुष्टुप्छन्दो महाकाल शनिर्देवता शम्बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममाकालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीशनैश्चराय नमः। अथ शनैश्चर मृत्युंजय स्तोत्रम्। ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्ति खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्त शम्भुर्महाकाल शनि पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी। मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितम्। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितम् तदैव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं। शने मृत्युंजय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणम्। शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतीनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं अनुनायुतम्। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकम् शनिमृत्युंजय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणाम्। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुष्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् हृदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जानों तुडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम्। एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनो शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदांश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युंजय नमोऽस्तु ते। मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः। भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः। नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवो सौरये च नमस्ते तु गण्डयोर्विन्यसेद्रतुम्।
श्रावणं भावये दक्षिणोर्नम कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भारदं तथा श्रवणयोर्नसे नमो वैदुर्निरीक्षाय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षं न्यसेद्बाहोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तूर्हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वैचोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेर्ध्वफाल्गुनं तथा ऊर्वोर्न्यसे चैत्रमासं नमः शिवोद्भवाय च वैशाखं विन्यसे जानोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नम आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजीते चैव तोयं सर्वाङ्गुलो न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावये जङ्घोभे शिष्टतमाय ते जानुद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः उरुद्वये वारुर्नान्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढ्रे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् नेसत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च रोहिणीं भावये ध्वस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं नेसतद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वभावये द्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुमूर्ध्व नमो वै चापधारिणे इष्यं न्यसेद्दक्षबाहो नमस्ते हरमन्यवे सार्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापाय ते नमः मघां विभावयेत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगर्क्ष च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्दक्षनासायामर्यमानश्वयोगिने भावयेद्वामनासायां हस्तर्क्षं धारिणे नमः त्वार्ष्टं न्यसेद्दक्षकर्णे क्रसरान्नप्रियाय ते स्वातिं नेसद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयाय ते विशाखां च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानद्रष्टये मैत्रं न्यसेद्वामनेत्रे नमोऽन्धलोचनाय ते चाक्रं न्यसेच्च शिरसि नमः संवर्तकाय च विष्कुम्भं भावयेच्छीर्षे सन्धौ कालाय ते नमः प्रीतियोगं भ्रुवो सन्धो महामन्दं नमोऽस्तु ते नेत्रयो सन्धावायुष्मद्योगं भीष्माय ते नमः सौभाग्यं भावयेन्नासासन्धो फलाशनाय च शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धो पीनात्मने नमः नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धो विभावयेत् नमो निर्मांसदेहाय सुकर्मानं शिरोधरे धृतिं न्यसेद्दक्षबाहौ पृष्ठे छायासुताय च तन्मूलसन्धौ शूलं च न्यसेदुग्राय ते नमः तत्कुरुपरे न्यसेदगण्डे नित्यानन्दाय ते नमः वृद्धिं तन्मनिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत् ध्रुवं तदङ्गुलिं मूलसन्धौ कृष्णाय ते नमः व्याघातं भावयेद्वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तन्मूलसन्धौ भूतसन्तापिने नमः तत्कुरुपरे न्यसेद्वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तु ते सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत्कालाग्नये नमः
व्यतिपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः वरीयांसं दक्षपार्श्वसन्धौ कालात्मने नमः परीघं भावयेद्वाम पार्श्वसन्धौ नमोऽस्तु ते न्यसेद्दक्षोरुसन्धौ च शिवं वैकालसाक्षिणे तज्जानो भावयेत्सिद्धिं महादेहाय ते नमः साध्यं नसेच्च तद्गुल्फसन्धो घोराय ते नमः नसेत्तदङ्गुलीसन्धो शुभं रौद्राय ते नमः नसेद्वामारुसन्धो च शुक्लकालविदे नमः ब्रह्मयोगं च तज्जानो नसेत्सद्योगिने नमः ऐन्द्रं तद्गुल्फसन्धो च योगाधीशाय ते नमः नसेत्तदुङ्गुलीसन्धो नमो भव्याय वैधृतिं चर्मणि भवकरणं भावयेद्यज्वने नमः बालवं भावयेद्रक्ते संहारक नमोऽस्तु ते कौलवं भावयेदस्ति नमस्ते सर्वभक्षिणे तैत्तिलं भावयेन्मसि आममांसप्रियाय ते गरं नसेद्वपायां च सर्वग्रासाय ते नमः नसेद्वनीजं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तु ते वीर्ये विभावयेद्विष्टिं नमो मन्युग्रतेजसे रुद्रमित्रपितृवसुवारिण्येतांश्च पञ्च च मुहूर्तांश्च दक्षपादनखेषु भावयेन्नमः खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरूपिणे पुरुहूतशतमखे विश्ववेधो विधुंस्तथा मुहूर्तांश्च वामपादनखेषु भावयेन्नमः सत्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः सिद्धेश्वरं नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोऽस्तु ते वह्निनक्तं चराश्चैव वरुणार्यमयोनकान् मुहूर्ताश्च दक्षहस्तनखेषु भावयेन्नमः लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्षद्रष्टये वक्राय चातिक्रूराय नमस्ते वामदृष्टये वामहस्तनखेष्वन्त्यवर्णेशाय नमोऽस्तु ते गिरीशाहिर्बुन्ध्यपूषाज पश्दस्त्रांश्च भावयेत् राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तु ते यमाग्निचन्द्रादितिजविधात्रांश्च विभावयेत् ऊर्ध्वहस्तदक्षनखेष्वत्यकालाय ते नमः तुलोच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भग्रहाय च समीरत्वष्टजीवांश्च विष्णुतिग्मधुतिन्नयसेत् ऊर्ध्ववामहस्तनखेष्वन्यग्रहनिवारिणे तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च रविवारं ललाटे च न्यसेद्भीमदृशे नमः सोमवारं न्यसेदासे नमो व्रतप्रियाय च भौमवारं नसेत्स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे मेढ्रं न्यसेत् सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे पादयो शनिवारं च निर्मंसाय नमोऽस्तु ते घटिका नसेत्केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे कालरूपिन्नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशक त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः नमः कालशरीराय कालनुन्नाय ते नमः कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः अखण्डदण्डमानाय त्वनाद्यन्ताय वै नमः कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः निमेषादिमहाकल्पकालरूपं च भैरवं
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानां भयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं हर्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सुखदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालरूपेण संसारं भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दुर्निरीक्षं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालस्य वशगः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपं स्वयं शम्भु कालात्मा ग्रहदेवता चण्डिशो रुद्रडाकिन्याक्रान्तश्चण्डीश उच्यते विद्युदाकलितो नद्यां समारूढो रसाधिपः चण्डिशः शुकसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः क्षतजस्तामसीशोभिस्थिरात्मा विद्युतायुतः नमोऽन्तो मनुरित्येष शनितुष्टीकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः यः पठे शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पुजभक्तितः तस्य मृत्योर्भयं नैव शतवर्षावधि प्रिये ज्वरा सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकाः दिवासौरिं स्मरेत्रात्रो महाकालं यजन् पठेत् जल्मर्क्षे च सदा सौरिर्जपेदेतत्सहस्रकम् वेदगे वामवेदे वा जपेदर्धः सहस्रकम् द्वितीये द्वादशे मन्दे तनो वाचाष्टमेऽपि वा तत्तद्राशो भवेद्यावत् पठेत् तावद्दिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्नेशे दशस्वन्तर्दशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालालये पीठे हत्वा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रेष्वत्थमूले तैलकुम्भाग्रतो ग्रहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं स्वस्तयनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधम् कालक्रमेण कथितं न्यासक्रमसमन्वितं प्रातःकाले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टेभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयम् नाग्नितो न जलाद्वायोर्देशे देशान्तरेऽथवा नाकाले मरणं तेषा नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षशतं साग्रं भवन्ति चिरजीविनः
नातपरतरं स्तोत्रं शनितुष्टीकरं महत् शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेदात्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित् इति श्रीमार्तण्डभैरवतन्त्रे महाकालशनी मृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।